Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang. Sila-silakan untuk ceramah saya, untuk talk saya under NIOSH. First of all, saya nak minta ribuan terima kasih kepada NIOSH Bangi yang sudi menjemput saya untuk memberikan talk berkenaan dengan apa yang saya tahu sangat tentang behavior based safety, behavior safety. So tajuk yang diberi kepada saya adalah Managing Safety and Health Performance with BBS and Heart and Mind. Itu yang saya nak tekankan, tapi tajuk yang diberi adalah behavior based safety, human behavior and action. Macam mana action dia? Okey, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang berada di sini mendengar ceramah saya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Dan pada hari ini dalam masa mungkin 1 jam dan saya mungkin diberi setengah jam untuk soal dan jawab, saya akan cuba sebaik mungkin untuk menerangkan the importance of behavior based safety in our industry to make it as a very essential tool for us to maintain our safety performance. Okey, dengan tidak melengahkan masa, mungkin saya tidak terlupa ataupun tidak terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada mereka semua, pertama sekali rakan-rakan Muslim kita, dan mungkin masih mood raya lagi, dan mungkin boleh senang-senang mendengar apa yang saya punya talk pada hari ini. Okey, mari saya mulakan. Perkenalkan diri saya sedikit, sedikit diri saya. Saya adalah seorang yang bekerja di Oil and Gas, Shell Refinery Company. Saya bekerja cukup lama di situ, selama 34 tahun, hingga ke akhir 4 tahun yang lepas saya membuat satu decision yang agak drastik ataupun agak kritikal, di mana saya berhenti kerja dan saya rasa saya nak buat benda lain pula. 34 tahun bekerja dengan Shell Refinery, saya feel that I have little bit things for me to probably can share with you all, share with the nation, share with the need, and after that I decided to resign at Suite 55. Orang kata Suite 18, tapi saya resign at Suite 55. So at Suite 55 I very active in NIOSH, especially in NIOSH, and I become OHS lecturer for BBS, Behavior Based Safety. Process Safety Management under my forte, under my expertise, since I worked there for 34 years with Oil and Gas. And special thing about NIOSH is I developed 2 modules for NIOSH. One is PSM, Process Safety Management Level 1, Process Safety Management Level 2, dan yang terkini saya ada buat modul bersama dengan rakan-rakan saya, dengan pegawai-pegawai NIOSH juga, membuat Behavior Based Safety Level 1 juga, which is more to the awareness, dan Level 2 more to observer, the so-called people yang need to change, sometimes we call change agent lah. So that is the Behavior Based Safety Observer. So kalau berminat, pergi dekat NIOSH dan tanyakan ada tak Behavior Based Safety punya training. Then I have the very good opportunity to put my name in the Mercury Safety Management in the guideline for DOS, and I also very active in MSOS, where MSOS will be another platform that I like to introduce, where is good platform for people who want to get use or get to know about OSHA. And CIDB for developing BBS. After this I will tell you what is my involvement in the CIDB. MRTSA, which is the one that I feel is very important also, because you know lah, the accident in the road makin bertambah sekarang. Orang Afrika mungkin mati tak makan, tapi orang Malaysia banyak mati di atas jalan. So this is about Malaysian Road Transport Safety Association. Dan saya very aktif dalam makta juga. Okey, sebelah kiri saya lebih kepada behavior based safety, sebelah kanan saya lebih kepada process safety management.
Dan inilah tempat saya dibesarkan 34 tahun, di mana saya bergelumang dalam operation. Dan last kali saya adalah Head of Operation QHSE, Quality, Health, Safety, Security and Environment. Okey, ini adalah biodata saya. Biodata saya mengajar di menggunakan daripada NIOS. Saya mengajar banyak BBS di Kelantan, di Sabah dan juga di Kuching, HO Rubber Perlis, Manufacturing, Metal, MSET Terengganu which is more to perkapalan, TM Putrajaya, Meditop Bangi which is very near dekat sini, TMB Port Dickson which is near my place. Sorry, ambil batuk sikit. Silverstone Kamunting Perak, I dengar pun sekarang dah apa ni? Dah diberhentikan operasi dekat Silverstone Kamunting ni. Toyo Kamunting Perak, Tako, HHS Construction, Proton, MHB Kelai A, Inocom, Proton Shah Alam, Eco World dan berbagai-bagai lagi. So dah banyak dah saya introduce dan kembangkan behavior safety di kat Malaysia ni, termasuklah industri construction, termasuklah industri oil and gas dan industri yang tempat lain. Dan yang paling saya rasa bangga sekali, saya telah menjadi konsultan kepada NIOS dan NIOS menjadi konsultan pada CIDB, di mana CIDB ingin menerapkan behavior safety kepada construction site. Saya purely dari bidang oil and gas dan saya berbangga sekali, saya cuba membuktikan yang BBS bukan saja untuk oil and gas dan BBS boleh dipakai di mana-mana jua, termasuk di construction site. Jadi selama 6 bulan pada tahun 2018 saya telah di-offer oleh NIOS Bangi sebenarnya menjadi konsultan kepada CIDB. CIDB cari NIOS, NIOS cari saya, dan saya jadi main person who implement four company construction site, AZRB, EcoWorld, NASA ENC and EcoWork, where the dream of CIDB want to make sure that the the construction site also can implement behavior safety dekat tempat kerja. So AZRB, saya bersama mereka 6 bulan, creating happiness in working culture with safety in mind, and also EcoWorld. And kita boleh buktikan kalau top management, yang paling penting sekali the top lah, kalau the top management have the commitment, but whatever matter the nature of work that you belong to, actually if you have the desire, you have the commitment, then we can have behavior safety at your place. Okay, why behavior safety? Actually, is to assist Malaysian industry in developing economy. Kita hari-hari dengar accident. Kita ada macam-macam sistem. Kalau based from my ex company Shell, don't tell me Shell do not have any procedure. Sampaikan procedure berpakaian pun ada. Pasalkan etika macam mana nak pergi ke tempat kerja pun ada. So talking about document, talking about manual, talking about guideline, I think many company have evolved to that level. They have all the mechanism and have all the SOP how to make sure that people work safe, guide them. But one thing I like to probably give you some comparison whereby a company which is have all that things and they have all the material and the guide. But for me, is the driver is most important. Not only most important, is equally important, because you have the system, you have the machine, you have the mechanism, but people who want to run it to make it happen is the people. So that's why I selalu bagi contoh kepada like Ferrari lah. Ferrari so complicated machine that can run 300 km per hour or 350 km per hour, and they can run very fast, and even though 3-4 seconds will count to make sure the performance is continue. But
Do you think everybody can run Ferrari at 300 km per hour? The answer is no. Definitely the answer is no. It's only the correct person, the correct behavior and the correct attitude, then only you can reach that kind of performance. So what I'm trying to say, kawan-kawan, is even though your company have all the things, and these are the most problem I can share. 34 years working with Shell, I admit that actually it's not easy to control people, because people, they do not have a manual, they do not have the switches, they do not have the button. Even though if you have, they have button, if you touch, then you can type slap on your face, correct or not? So there is no such thing that you can really understand behavior of people just like reading a book. You must really have the skill and the knowledge, and important thing, the experience. So that is the unique, I think, about behavior-based safety. Now, let's go to introduction where we are right now, where are we heading. Let's go to the 3 things. Good enough. I don't want to go many things. I want to go to do the right thing. Okay, how you want to do the right thing? You think it's just happen like that? No, it must be plan, and plan. Another one, I like to always tell my student, whereby they must have also the opportunity. Every time you can hear that accident can be prevented. Do you believe that? People like me, I don't believe that. I don't say that every accident can be prevented. But every accident can be prevented if you have knowledge, if you have experience, and you have the opportunity, and you have the plan. If you don't have this and just hope that actually everything going to be right, I think you are wrong. So for me, do the right thing. You must make sure that you have to equip with all this opportunity. Then only you can avoid the accident. So how to do the right thing? Probably the next slide I will try to answer you how to do the right thing. And what good look like? What good look like? This is what I learned from Shell for 34 years. What good look like? Actually, rather than what does goes wrong. Every time when there is accident, we tend to look the what does go wrong. Oh, pasal apa? Pasal prosedur tak ada. Oh, pasal apa? Pasal orang tak ikut prosedur. Oh, pasal apa? Pasal orang selalu tak rajin ataupun malas, apa, tak ada training ke, tak ada apa ke. Jadi bagi saya do the right thing ni, kita lebih kepada leading. Jangan lepas kita ada accident, kita mulalah tengok sana tak cukup, sana ada gap, sini ada gap, and then kita try tutup the gap. That is more to, pada saya, is more to lagging indicators. So bila lagging, then you wait for accident to happen. Kan? So, I nak cuba tukar you punya konsep. Cuba rather than what does goes wrong, then we change to what good look like. So, macam mana what good look like? For example, I give you simple example. I give simple example like mobile air compressor. Macam mana you nak operate dia well without heating or without any of disruption. So, I nak cakap dengan you, kalau you tahu what good look like, kalau kita nak operate mobile air compressor, okay, dia ada macam fire extinguisher, dia mesti ada checklist, dia mesti pastikan dia punya connection betul, dia mesti ada drain, dia pastikan tak ada minyak keluar, and dia pastikan dia ada loop oil, kan? So, try as the best that rather than what does goes wrong, whether does go wrong, then look for what good look like. Kalau mungkin dalam saya punya talk ni, dalam 1 hour ni saya tak dapat banyak untuk menceritakan what good look like. Tapi mungkin di mana-mana jua yang kamu jumpa saya punya talk, saya persilakan di mana saya akan elaborate more what you mean by what good like is. So, saya mempunyai pengalaman yang baik dengan kalau kita tukar konsep kita rather than waiting for accident to happen and look what accident investigation and look for what are the gap,
then the next one baru kita nak fixkan, itu sebenarnya dah terlambat. So yang the best one, kita try to create a situation or create the condition where what good look like. You have the list, you fikirkan sebelum you rasa semua dah complete, baru you rasa you boleh carry on the job. Ini pun boleh apply yang stop first, think first, benda-benda yang initiative macam tu. So I will encourage you to go to approach what good look like. Okay, now why don't people do the right thing? Kenapa dia selalu always ada benda yang tak betul? Macam mula-mula saya katakanlah, go on leading rather than lagging. Leading, kita tengok apa yang kita boleh prepare dan apa yang kita boleh adakan. Now, capability, knowledge, pada saya pun mengajar tentang high rank kawan. Bila mengajar pasal high rank ni, pada saya, kalau you tengok accident pun, you akan lihat yang accident ni, dia berkait rapat dengan knowledge kawan. And the behavior pun sebenarnya berkait rapat dengan knowledge. Pasal knowledge ni very important. Kalau orang tak nak ambil knowledge, macam mana you think that dia nak improve dia punya behavior? So cannot. Knowledge is most important. That's why dekat mana-mana pun platform, NIOS, MSOS, dan di mana-mana pun, you akan kalau you rajin, kalau you ada urge, you boleh pergi di mana-mana saja. NIOS especially, you have many training, many talk. I guess that yang saya punya talk ni pun adalah free talk. So rajin-rajinlah, tambahkan ilmu dan pastikan kamu bersedia untuk pasti. Kalau kamu sudah ada knowledge, then kamu slowly bila kamu tambah knowledge kamu juga sebenarnya menambahkan behavior kamu dan kamu juga improvekan kamu punya attitude sebenarnya. So for me, knowledge is number one. So probably lack of training, assume knowledge yang rasa-rasa macam dia pandai tapi dia tak cukup pandai, betul tapi dia tak betul. So comparison, for your info, saya pun sebagai active trainer dan kadang-kadang pun saya become participant. Why not? Kita tengok, kita compare dengan knowledge orang dan kita boleh increase kita punya knowledge. Then empowerment, clear direction, support and resources. Ini di antara benda yang penting lah kawan. Kalau you tak ada resources, you tak ada reorganization, macam mana you nak jadikan satu sistem yang baik? Organisation maknanya ada di punya team, ada di punya orang, dan ada clear direction, ada goal. Apa goal? Kalau kita pergi kerja, kita tak ada apa-apa goal, kita cukup makan je, cukup bulan ambil gaji, then kita tak tahu apa yang kita nak. Kita kena ada goal, kita kena ada target. That's why kita punya top management kena setkan yang target kita. Apa target kita? And unclear expectation, lack of trust. Kawan-kawan, ini yang saya punya experience bila you masuk dalam management kawan. Lack of trust ni adalah satu benda yang sangat bahaya. Kalau general worker, kalau worker tidak mengindahkan kamu kerana dia tidak percaya pada kamu, serupa jugalah kalau leaders yang tak dipercayai, mulalah orang tidak akan rasa percaya kepada kamu, dan apa pun inisiatif yang kamu cuba, mereka akan menjengkilkan kamu, mereka akan memandang sinis pada kamu kerana mereka tidak percaya pada kamu. That's why pada saya, dalam mengendalikan sesuatu organisasi yang baik, kita kena pastikan kita dapat kepercayaan kepada pekerja-pekerja kita, kerana apa inisiatif yang kita bagi adalah untuk mereka, bukan untuk kita mendapat nama, bukan untuk kita saja-saja nak buat inisiatif. Jadi kita kena perlu pastikan yang apa kita buat itu memang benefit untuk mereka. Wrong consequence, community, poor team spirit. Dan bila mereka tak percaya pada kita, dan team spirit pun kurang, and not willing to intervene. So intervene ni adalah satu saya boleh kata behavior based safety punya senjata yang tinggi, di mana behavior based safety lah yang boleh menolong. Dia bergerak parallel kawan. Bukan saja you ada good behavior based safety tapi you tak ada good system, tak boleh. Dia mesti run selari. Okay, the three causes of incident. Three causes of incident. Three causes of incident. Saya suka gambar ni yang saya ambil daripada rakan saya. Lagipun dia ambil daripada internet juga. And three cause of incident. Why accident still happen? Because people didn't hear.
People didn't hear, that means people don't care. Safety instruction, you ada macam-macam safety, tapi you letak dalam almari. Tapi you letak di atas meja. You tak gunakan, you tak paparkan, you tak disseminatekan. You tak suruh orang gunakan. Salah satu saya punya amalan during saya kerja dulu, during a toolbox ataupun during a rest, kita ambil satu prosedur ke satu prosedur, kita review and kita bagi orang tengok apakah dia berkesan ke tak berkesan. Jadi satu yang saya nak tekankan kepada kawan-kawan semua, kalau kita dah ada prosedur, macam Piper Alpha incident lah kan. Piper Alpha incident, you tahu tak, the main one, the prosedur yang dia ada tak diikuti, orang yang tak ikuti adalah orang yang selamat. Kamu lihat, dia tak boleh terjun daripada platform tu, tapi orang yang terjun adalah orang yang selamat. Jadi apa makna ni? Maknanya kamu tidak periksa, kamu tidak test, kamu tidak gunakan prosedur kamu. Didn't see, that mean you tak tengok pun, you tak hirau kan? Kalau you hirau, that mean you rasa kecewa, you rasa marah, accident berlaku. Macam saya kawan, kalau kamu kerat saya punya tangan kawan, dia tak keluar darah kawan, dia keluar safety. Punyalah semangat kawan, punyalah semangat tentang safety kawan. Jadi itu gurauan saya lah. Tapi maksud saya, kita punya, saya percaya siapa yang ada dalam bilik ni dan apa yang di luar sini adalah orang yang mementingkan keselamatan. Kalau ada kita dengar kereta terhimpit daripada lori, belakang lori besi dan depan lori tile yang sampai beremuk boleh sampai terbakar, kita merasa kesal, merasa kecewa benda tu berlaku. Kenapa benda tu berlaku? Banyak kita nak perkatakan. Brake tak ada, management system, awareness, overload. Jadi kita kena berhenti di satu tempat. Kalau tidak, kita akan mendengar accident demi accident. And people don't speak. Don't speak maknanya dia tak intervene, dia tak cakap, dia don't care, dia tak nak share dengan orang, apa-apa berlaku dia tak nak share. Tapi kadang-kadang dalam WhatsApp dia orang share terlebih pula kan. Terlebih macam membawang pun memang terlebih lah, tapi janganlah sampai situ je vape begitu. Tapi benda-benda yang informatif, yang boleh you stopkan something that gonna happen, please speak up. Then only kita boleh menolong orang. Okey. Sekarang saya sudah berapa minit ni? Saya sudah setengah jam Kejam celik. Okey, silakan tinggalkan soalan. Mungkin setengah jam ni saya take 5 sikit, take 3 ke. Sebelum saya nak meneruskan ni, saya nak tengok ada tak soalan-soalan dekat dekat Facebook. Sekejap saya tengok sekejap. Facebook sekarang sudah setengah jam, kejam celik sudah setengah jam. Memanglah ini macam teaser je lah kan, macam teaser je. So saya nak tengok komen chat. Ada tuan rakan saya Fauzi Bashir pun ada. Lagi oi Tuan Haji Zaim, mohon share berkenaan attitude and aptitude. Dahsyat Tuan Haji Zaim. Tuan Haji Zaim ni sebenarnya dia test je saya ni. Saja je nak test saya kan. Dia ni pakar tu. Dia cikgu saya juga. Okey, tak apa. Buat masa ni belum ada lagi. Tak apa Tuan Haji Zaim, memang saya slide seterusnya saya akan cerita tentang attitude dengan aptitude Benda yang bila you dah ada satu attitude tu yang tinggi, mana altitude itulah yang akan naik satu level lagi Alright, jom kita pergi ke year 2021. Kalau saya nak pergi ke insiden 2020, saya ni selepas pencen kawan-kawan, saya ada banyak masa untuk mengumpulkan accident yang berlaku. Dan accident yang berlaku, saya sejak 2016, 17, 18 sampai lah ni, orang Kedah kata sampai lah ni, saya ada memang banyak simpan berbanyak accident yang saya rasa sebenarnya memang boleh dielakkan. Memang boleh. Tapi more to attitude lah. Sebab tu saya dah cakap. Saya kata, kalau kita punya Ferrari, contohnya saya balik kepada Ferrari, tapi the drivernya tak betul, macam mana pun how good is your Ferrari, you will go nowhere.
you will go nowhere. So yang penting, the driver, the workers, the people, the management, so all must have the correct recipe to make sure that we have a good management system, then to get a goal of no harm to people. So now, kalau sempat saya ada probably 15 minit lagi, saya nak tengok tentang saya nak bawa awak tentang where we are. Several working at height fatality incident. Ada yang panjat sana sini, ada yang sambil-sambil tu mengambil rambutan lah. Pun ada juga yang saya dengar ada menggunakan tangga yang sangat tinggi dan tidak ada secure, dan berlakulah several working at height. 2 consecutive dust explosion. Ini yang saya rasa sedih. Saya sangat sedih kerana saya baru dengar cerita cement factory involving 2 worker dekat Cemor. Tak berapa minggu lepas tu, 3 workers in Gopeng injured. You tahu apa kerja dia? Kerja dia adalah untuk scoop debu-debu daripada outside the boiler tu, dia masukkan balik kepada boiler. Ini saya boleh kata personal safety dan process safety management. Process safety management maknanya you kena tahu debu-debu ash tu dia boleh reignite balik. Kita kena buat reassessment. Kalau satu dah berlaku, kenapa boleh berlaku the next one? Kalau kita kata accident tu berlaku just too bad, okay, probably tak tahulah nak terima ke tak nak terima, tapi it happen again. Then you say you do not learn. Happen again, and the third one happen again. Then tadi you kata accident happen, then you kata the next one you cakap mungkin we need to learn from that. But the third one is, the worst thing is we never learn. First accident happen, you say yeah, it's happened. Then the second one you say we have to learn. Then the third one, what can you say? What I trying to say is we are never learn. That's why, that's the problem. So incident je. Several confined space accident berlaku. Saya sangat sedih kawan. Saya adalah trainer dan ASP dan AGT di NIOSH. Saya selalu menekankan kepada student-student, pada mereka yang nak masuk. Ada yang tak tahu apa pun nak masuk confined space kawan. Jadi di sini siapa yang bagi masuk kawan? Saya sangat sedih. Management yang bagi masuk. Adakah dia fikir tentang nyawa orang? Adakah dia fikir selamat untuk masuk? Masuk kumbahan pun, dia suruh masuk je. Tak apalah, masuk sekejap lah, tutup hidung masuklah. Kan macam tu punya attitude. Saya sangat sedih. So banyak berlaku accident di confined space. One day do the hot work on the top of the tank. You tahu tak apa ada kat bawah? You tahu tak apa yang konten ada kat dalam? You tahu tak prosedur you macam mana? You tahu tak you punya operator tahu tak dia punya prosedur? Pernahkah kamu pergi tengok sama ada mereka ni buat kerja dengan betul? Pergi audit, pergi jalan-jalan macam wakil rakyat lah. Pergi tengok kat site. Sama juga kita all the safety practitioner, kita kena walk the talk. Kita pergi tengok sama ada orang faham ke tak faham. Macam mana orang boleh allow to do the hot work on top of the tank that contain the methanol? Do you know what is methanol all about? Do you tengok FDS or not? You tengok the characteristic or not? Do you know about flashpoint or not? So, benda ni, sebab tu tadi asal saya kata knowledge kawan. Knowledge is very important. You can be a paper, you can be degree, you can be master, wow, fantastic. You can be doctor, wow. You can be street smart and book smart. So, people like me, I probably the street smart. Book smart, saya mungkin belajar sikit-sikit. Tapi kalau you all yang muda-muda, book smart, you are the master, you are the doctor, you are the degree. Okay, now you look for the street smart. Street smart, go to the field, go to the plant, go to the site, go to the construction site, plant site, and have a look and get the feel of that. That's what I'm trying to say. Okay, now, 3 gas and 1 oxygen cylinder explode in Alza, in Kuala Terengganu. Bawa 3 silinder guys, bawa 3 silinder, 1 oksigen and 3 gas. You just imagine the knowledge. Do you understand not? The gas ni explosive and dia boleh meletup, dan Alza tu meletup. Dah tentunya kalau dia bergoyang-goyang, bergoncang-goncang, kalau oksigen campur dengan gas, apa yang jadinya? Nama dia gedebum kawan. Gedebum, itu nama dia. So and then
Suke. Ini yang terkenal kan kawan. Suke. Ini yang saya katakan you never learn. First thing you kata yang parapet jatuh dekat seorang perempuan yang fobia sampai sekarang agaknya, Proton Saga. Tengok dia punya keadaan kereta pun mengerikan. Dan nombor 2, 3 wanita yang seangkatan dengan saya, umurnya 5 series, mati di Suke itu kerana trailer yang melanggar flyover. Dan last kali adalah 3 orang negara China yang mati juga kerana dia punya crane jatuh dan menghempap mereka. 3 kejadian kawan. 3 kejadian. Apa ini kawan? Mana you punya permit to work, mana you punya job method statement, mana you punya job hazard analysis, mana you punya risk assessment, mana you punya toolbox, mana you punya communication, mana you punya commitment. Wow. Sebab tu saya nak cuba tekankan kepada rakyat Malaysia dan industri di Malaysia, pada saya lah, bab prosedur manual ni kita boleh adakan profesional. You boleh pergi consultant, you boleh panggil siapa saja, you boleh buat sendiri ke mana. Tapi the implementation kawan, the implementation, the people kawan, that is more important. Scaffolding collapse, jangan ceritalah scaffolding collapse. Kerana LRT collision, kenapa satu LRT yang bergerak 80 km per hour dan satu LRT yang tidak bergerak boleh bertembung? Ini pun dimasukkan proses safety management kawan. Mana dia alarm, mana dia signal, mana dia prosedur, macam mana dia boleh langgar, berapa speed dia, tak ada signal ke, tak ada apa-apa ke. So ini semua berkenaan dengan, for me, more about people lah. 3 maut terhindu gas kumbahan. Dan inilah gambar-gambar yang saya boleh share berkenaan dengan insiden yang saya perkatakan tadi. Ini berkenaan dengan Suke, 3 insiden dalam masa setahun, dalam masa tahun yang pertama. Dan ini yang dikatakan kita menyanyi orang kawan. Kalau dekat share dulu saya belajar, dia ada kasar sikit kawan. Dia kata kamu bunuh orang. Samalah. Jadi kamu dah bunuh berapa orang? Kalau kamu ada dalam hati mempunyai health and safety security environment punya etika kat dalam, dan kamu rasakan kamu bersalah kawan. So LRT incident dan scaffolding runtuh dan juga kumbahan. So inilah saya dapat just little catch up lah. So okay, saya lihat saya masih ada masa lagi. Saya ada masa lagi dalam 20 minit. Okay, saya teruskan. Sekarang kita more based on behavior-based safety. Behavior. Sekarang Hendrik. Tak tahulah, kalau saya inginkan nama saya Zulkarnain tapi nama Hendrik pula keluar. Mungkin Hendrik ni adalah orang yang pertama kot. Dia kata dia siasat sampai 75,000 accident. Wow, sama ada percaya ke tak percaya, that is already statistic lah, menunjukkan yang dia telah kaji kawan. Dia bukan saja just plug on air. Dia mengkaji yang dia kata 75,000 accident ni adalah 88% adalah akibat manusia. Unsafe act, unsafe condition. Nanti kalau ada sempat saya nak touch about what is unsafe act, what is unsafe condition. And 2% saja yang Mak Saleh kata act of God. Mak Saleh kata kita orang Muslim kan, kita percaya pada Allah kan. Tapi kita ambil lah Mak Saleh tu cakap, dia kata act of God, which is yang kita tak boleh kontrol. Tsunami kita tak boleh kontrol. Banjir, semua kita tak boleh kontrol. Gempa bumi kita tak boleh kontrol. Tapi you tengok, kalau you tengok percentage, Mak Saleh ni dia dah kira dah. Dia kata 2%. Tapi sebenarnya Mak Saleh ni tertinggal 1. Dia terlupa jumpa saya macam tu. Kalau satu lagi saya cakap luck. Luck ni sebenarnya ada 1%. Luck. Sebab tu adalah saya biasa mengajar di NIOS ni. Saya kata saya bekerja di Shell 34 tahun. And macam mana saya ada 5 jari, 5 jari di tangan, 10 jari di tangan dan 10 jari kaki. Dan saya masih sihat walafiat dan saya boleh mengajar orang. Kerana the system kan. The system. I work with Shell for 34 years and I still appreciate Shell so much. And now I serve for NIOS so much and I appreciate also NIOS so much. And ini tempat yang saya suka. Tempat yang saya boleh tambah ilmu dan tempat yang saya boleh sebarkan ilmu. Jadi di NIOS ni saya cuba sebaik mungkin kawan. Saya mengajar SHO, saya mengajar BBS, saya mengajar PSM, saya mengajar OGSP. Siapa yang nak masuk oil and gas, saya cakap dengan awak, nak masuk oil and gas bukan senang. Bukan masuk soya bean.
bukan masuk soya bean punya company, bukan masuk kicap punya company. This is oil and gas. And you talking about explosion, you talking about fire, then everything can happen. And how I can survive? First thing, 1% could be luck. That means probably I have a luck that I still alive. And the most things, probably about 90% is because of the system and because of the discipline and because of the behavior and because of the correct attitude. Dekat Shell kawan senang. Pasal kita dah color culture tu. Kita color culture tu bukan setahun kawan. Bukan 2 tahun. Saya duduk sana daripada the refinery baru lagi nak start up. Baru berapa tahun dah. Saya bukan the pioneer, tapi saya one of the otai duduk sana 34 tahun and saya tahu silah belok dekat sana. And saya tahu daripada benda yang kecil sampai benda yang besar. So, I feel the system is most important. And 10% kata unsafe condition. And 2% is unpreventable cause. Okey, saya suka juga benda ni kawan. Benda ni saya dapat daripada internet juga. Yang saya suka konsep ni. Dia kata, question, what is unsafe act? Dia kata, human error. Kenapa dia kata human error? Kerana the act yang kita buat tu, kalau kita tak prevent, kalau kita tak tegur, kalau kita tak intervene, kita biarkan, it become normal kawan. When it become normal, it become the normalizing the abnormalities. Maknanya sebenarnya dia tak normal tapi you dah normalizing the abnormalities. So, bila benda ni go on and go on and go on and someday somehow it will meet something. Of course it will cause accident lah. And what is unsafe condition? Answer, result of human error. Apa maksud dia? Maksudnya, dia adalah condition. Contohnya, saya bagi contoh, katakan di depan saya ni ada lubang. Kalau saya tengok saja, and saya tak cakap dekat NIOSH, then apa tindakan yang boleh kita buat? That's why, unsafe act datang pada manusia, the error of manusia. Unsafe condition datangnya daripada result of the human error. Maknanya, dia tak nak tegur, dia tak nak cakap, dia tak nak report, dia tak nak intervene. Itu pada saya bukan 80, Hendrik kata 88% adalah unsafe act, 10% is unsafe condition. Pada saya kena campurkan dia. 88 campur 10, 98%. Bermakna 98% datang daripada manusia kawan, datang daripada manusia. Okey, mungkin saya ada masa sikit nak olah benda ni. Saya suka bungkah-bungkah ni. Kalau bungkah ni kita panggil dia safety pyramid. It can be daripada Hendrik, it can be daripada Frank Ebert 1966. Dia ada 5 bungkah. Saya suka, kalau saya pecahkan bungkah ni kawan, semua kita boleh jadikan sebagai insiden. Dan accident ialah benda yang melibatkan kemalangan ataupun kecederaan kepada manusia. Dan bila kita panggil accident, dia sebenarnya lagging indicators. Lagging indicator yang sesuatu yang sudah berlaku. Dan biasanya kita sebut dia reaktif. Sesuatu dah berlaku dan kita kata kita baru bertindak reaktif. Tapi kalau macam saya katakan what good look like tu lebih kepada leading indicators. What have we done wrong itu lebih pada lagging indicator. So lebihkan leading indicators kawan. So jangan dah ada satu berlaku baru kita nak berubah. And kita selalu panggil dia proactive approach. Dan emphasize on low frequency but high severity. Jangan tertinggalkan tu. Kadang-kadang kita bila buat high rate, kita boleh buat risk, kita tend to look for high number saja. Tapi jangan lupa high numbers for severity. Tapi walaupun dia low, kadang-kadang kita tak ada enough signal to become a lead. So whether kita boleh nampak tak accident yang tidak dijangka. And typically investigated. Ni masalahnya. Lagging indicator, wah, ada orang mati, ada 10 orang mati, LRT pun dah bertembung. Ni dah terbakar, sana dah ni, wah, accident investigation hebat-hebat belaka kawan. Masalahnya kita dapat share ke tak itu belum tentu lagi Tapi biasanya kalau leading indicator, sebab tu dalam tempat saya belajar dulu kawan,
yang which is saya pun share dengan rakan-rakan semua. Kamu kena fikirkan walaupun dia tidak melibatkan kemalangan yang teruk kepada manusia dan harta benda, tapi you look for another significant near miss. Significant near miss maknanya kalau you tak jaga betul-betul, mungkin sesuatu yang lebih teruk berlaku, tapi kamu tak buat siasatan. Kamu hanya tunggu buat siasatan benda yang yang you nampak, yang berdarah keluar, yang orang masuk hospital. Wah, itu bukan main Tapi itu pada saya itu more on lagging approach. Go toward leading approach. Then you boleh mengelakkan kemalangan yang teruk lebih berlaku. Human factor contribute safety incident. However, what can manager do? So manager and whatever leadership, you have the role to encourage people to look for that kind of thing. You challenge the red light and challenge the green light, support the red light. Apa maksud challenge the green light? Kalau orang kata, bos, semua okey lah bos. Alamak, saya dah siapkan semua, mesti beresnya besok bos. Don't lalai dengan benda tu. You challenge dia, adakah dah siap betul? Adakah benda ni dah buat impact dia? Adakah dah buat risk assessment dia? Itu the green light. Tapi kalau red light, you jangan marah-marah dia. Kenapa? Red light maknanya tak siap lagi. Kenapa? Tak enough orang ke, manpower ke, equipment tak ada ke. Support them. Red light is really good for leadership for me. Kalau red light, you take the opportunity for red light to support people. Once you get the support, then berjaya, then people pun suka, happy. So BPS kan sebenarnya dia fokus dekat benda bawah ni kan. Dia fokus dekat benda bawah ni. Jadi bungkah yang warna kuning kan. So that's why saya suka promote behavior-based safety ni, kerana behavior safety ni memang elemen-elemen yang dekat bawah ni. Bungkah warna kuning tu kan. Bungkah warna kuning tu yang kita fokus. Kita bukan bungkah yang warna purple tu. Warna purple tu dah terlambat. Of course, benda-benda yang terlambat, lagging kita akan ambil mungkin iktibar. Tapi apa yang kita dapat? Kita akan dapat kesedihan, kepiluan, kehilangan. Itu yang kita akan dapat. Tapi kalau kita fokus kat bungkah kuning kan, itu yang saya kata what good look like. What good look like mana kita kena fikirkan macam mana what good look like ni boleh menolong kita. What goes wrong. What goes wrong is dah berlaku kawan. Apa banyak kita boleh buat. Lepas tu yang saya kata Sukir punya insiden. Insiden satu, ada ke tengok what good look like? Ada ke tengok what does go wrong? So Batu berlaku lagi. Dan saya takuti ada juga lagi accident yang mengerikan akan terus berlaku. Jadi kita sebagai safety practitioner kawan-kawan, saya tahu yang siapa di luar sana, saya pun tak sempat tengok lagi. Abang Jeb, Alif, Ghazi ni selalu berdebat juga dengan saya ni. Fauzi Bashir, and siapa lagi okey. Faizal Hassan, terima kasih banyak. So saya teruskan sikit lagi, saya rasa saya ada 10 minit lagi untuk meneruskan slide saya. Saya nak simpan sedikit setengah jam. Pasal saya yang the last saya punya talk, saya talk sampai saya lupa untuk ruangan soalan. Mungkin saya akan sediakan sedikit mungkin 20 minit untuk ruang soalan. So kalau melihat jam saya rasa saya ada 10 minit lagi. Jadi saya nak teruskan kawan. Nak teruskan. So kawan-kawan, cuba tengok bungkah ni lagi kawan. Ini bungkah daripada saya study sendirilah kawan. Tentunya kamu mau dengar nama-nama daripada Mat Saleh lah, daripada siapa, Frank Ebert lah kan. Tapi kadang-kadang kalau kita daripada knowledge dan experience, kita boleh merungkaikan sendiri kawan. So apa maksud saya? Signal-signal ni kawan, kalau kita dengan bungkah yang biasa, compare dengan bungkah yang slim ni, you tengok yang hijau tu, low risk itu adalah dia punya base dia adalah luas, tapi dia punya kenaikan dia tu adalah sedikit saja. You tengok medium risk yang which is biasa di mana bungkah yang biasa, size yang biasa, dan the worst one you tengok yang the merah punya adalah agak slim. Apa yang saya nak cuba paparkan di sini kawan,
Kadang-kadang indikator ni dia tak linear kawan, dia tak linear. So apa maksud dia tak linear? Dia tak semestinya banyak signal you akan dapat satu accident. Malangnya ataupun bukan saja malang, kita sebagai safety practitioner kita kena prihatin dan kita kena alert di mana kadang-kadang kadang-kadang ni macam P. Ramlee punya cerita lah, kadang-kadang jarang-jarang so saya sangat takut di mana kadang-kadang dan jarang-jarang ni dia can give a very high severity. Kalau you buat risk, you cakap severity, likelihood high, severity high, wow, definitely will become merah. Tapi you jangan lupa, kita ambil contoh kapal terbang cukup lah kawan. Kapal terbang. Kapal terbang, severity dia, kalau dia jatuh, adakah orang boleh selamat? Maknanya severity dia tetap high. Tapi likelihood dia low. Macam mana kapal terbang nak bagi likelihood low kawan? Banyak kawan, banyak teknologi. Banyak permesaan. Saya kadang-kadang dulu sebelum COVID saya selalu travelling juga. Nayos pun bagi saya banyak travelling. Nayos bagi saya pergi KK, Nayos suruh saya pergi Kuching, Nayos suruh pergi saya Kelantan. So Nayos pun banyak terbangkan saya ke mana ke sini lah. Ada satu hari tu saya duduk agak lambat sikit dia nak terbang. Saya buka buku kat depan tu, saya terkejut. Saya flick ada satu ruangan yang saya sangat terpikat. What is the check before the pilot can take off? Wow, saya tengok, you tahu tak berapa? 80 kawan. 80 check. 80 check dia nak check, ada checklist dan dia bagi tahu dia apakah check dia sebelum. Sebab tu kamu lihat, sebelum kamu naik, saya tanya kamu, adakah pilot tu dah naik ke belum? Takkanlah belum. Dia dah naik dah. Dia dah check sana, check sini, check itu, check 80 check. Ini saya dapat, saya sejak pencen ni saya banyak rajin membaca lah kawan. Ada banyak masa pencen. Kalau you tahulah, kalau kerja ni maklumlah balik pukul 7 tak ada masa lah nak menambahkan ilmu. Tambahkan ilmu tempat tu sajalah. Tempat ilmu tempat lain saya rasa banyak boleh tambah. So what I'm trying to say, kalau severity dia high and luckily di hulu, jangan ambil remeh-temeh. Pasal you tengok saya punya graf kawan, tengok yang bungkau warna merah tu, dia tidak membenarkan kamu atau tidak memberikan kamu peluang yang banyak tiba-tiba tup ada seorang mati dan mungkin ada 2 orang mati. Jadi kita tak boleh lalai kawan. Kita cannot take our eye off even. That's why kalau kita tengokkan accident kat Malaysia ni berlaku, maknanya kita ada banyak tugas kawan. Takkanlah kita nak puluh tubuh macam ni minum kopi ke? Minum kopi 434 dekat Muar. Paling best. Memang saya suka. Tapi saya tak boleh biarkan. Rakan-rakan saya yang saya percaya, yang membantu daripada Nayos, daripada lain, tetap tidak boleh berduduk diam. So itu yang saya katakan. Supaya signal ni tak semestinya diberikan banyak kepada kita untuk menampakkan sesuatu berlaku. Tapi signal ni mungkin dia tersembunyi kawan. Tersembunyi. That's why kita kena pastikan kita bekerja keras. BBS can only call a success. Dengar BBS can only call a success when people do the right thing when you are not around. I cakap dengan you, kalau you nak you ada status, you adalah Operation Safety Manager, you keluar, Cik Zul, apa khabar? Cik Zul, oh semua pakai, bagus. Permit tu ada, job method statement ada, sign semua ada. Tapi do you think you want to expect Zul kerana tak ada dekat site and you expect orang akan kerja dengan bagus? That is the challenge. If you, without your position, without your title, then people work as per what you want, as per what you expected, then you say you are success. Otherwise, kalau you gunakan you punya title, nak you adalah CEO lah, you jalan, you cakap lah, you cakap kata, oh orang semua dengar cakap saya, oh best, tengok semua orang hormat saya. That is fake. The only one you want to think that whether you success or not, when people do the right thing when you are not around. That is the behavior-based safety already in your organisation. So itu yang saya. Okay, ini interesting. Ini interesting guys.
Ini adalah yang dikatakan apa yang ada di reality lah, di reality. Okey sekarang kawan, the root cause, apa yang biasanya berlaku kawan, sebelah kiri kawan, apa yang berlaku, the structure, the process and the attitude, behavior and value, sebenarnya dia banyak kepada sebenarnya behavior and attitude kawan. Saya bagi contoh lah, saya ada banyak experience kawan, kerja-kerja, ada satu kerja tu confined space, dia keluar daripada confined space and suddenly dia punya kening berdarah kawan, kening berdarah. So of course, ni oil and gas punya konsep dan punya culture, biasanya dia report. Bagus, good report, tapi orang macam saya lah kena carry on. So orang yang buat ni adalah engineer kawan, dia engineer. So engineer ni pun buat accident investigation and dia kata, oh, we need to have another procedure. He say that how to come up from the tank, the manhole safely. Put your step on, number one, and look around, and pusing kiri, pusing kanan, tengok atas, tengok bawah, kan? And put one checklist. You just imagine, nak ada satu accident, nak cover up dengan nak buat mitigation action, you kena ada satu lagi checklist. That penambahan kepada structure. You tengok sebelah kanan, sebelah kanan the structure yang merah tu paling banyak. Oh, awak buat checklist baru, buat procedure baru, buat manual baru, tampal sana, tampal sini, kan? So itu adalah more to document kawan. And then you tengok the process, oh tukar proses, patutnya kena jumpa supervisor dulu, patutnya kena ada training, kena ada tu, kena ada ni, kan? Sebenarnya kebanyakan organisation yang saya nak beritahu awak, dia orang dah lengkap dah benda ni. More on, you tengok attitude behavior sebelah kanan. Kalau saya boleh bagi cursor, saya harap kamu nampak sebelah kanan yang warna hijau. You nampak tak? Ini yang paling kecil. Orang tak tengok behavior, orang tak tukar, orang tak nak improve behavior dia orang. Behavior dia keluar daripada tangki tu, dia tak tengok. Rupanya sebenarnya dia terlanggar ujung bucu payung tu. Sebab tu dia tengok. So, now for me more to behavior. Janganlah letak payung tu dekat-dekat dengan main hole. Janganlah kamu keluar saja padahal semua dah cukup dah. Tapi more about thinking, more to the people. People punya behavior, people punya health, punya safety. Janganlah tahu letak situ. Jadi pada saya, tak payahlah tambah dokumen, tak payahlah tambah checklist kan. Ini contoh yang baiklah. So saya ingat di antara dua last slide saya, walaupun slide saya sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya kena manage time kawan, manage time. Probably this is my second last slide. Okay, now sekarang saya nak saya nak tunjukkan kepada kamu yang traditional safety dan culture safety. So apa dia traditional safety dan apa dia culture safety? The choice in safety improvement is not which these two approach to use, but how to best use them together. Bukan kata you must study them. Kebanyakan organisasi yang perlukan behavior-based safety dan yang berjaya kawan adalah company yang mempunyai ISO 45000 ataupun OHSAS 18000, ISO 9000 atau ISO 14000. So kenapa? Kerana mereka mempunyai satu anggota atau mekanisme yang cukup. Dia orang ada manual, ada prosedur. So siapa, macam saya beri perbandingan jugalah Ferrari dengan driver. Kalau kamu ada Ferrari saja tapi driver kamu tak ada, tak betul. Ada tapi tak orang yang betul yang boleh drive 300 km/h pun tak guna. Jadi pada saya dalam organisasi dua-dua mesti ada kawan. Dua-dua mesti. You mesti ada sistem, mesti ada management system, you mesti ada organisation, you mesti ada dia punya procedure, dia punya flow, dia punya proses, then you mesti ada people, the correct people kan. You tanya saya, kalau you tanya saya mana satu yang susah atau mana satu yang senang, pada saya yang susah, walaupun susah tapi boleh diadakan adalah mechanism, organisation, bukan budget. Tak ada security, tambah security. Tak ada secretary, SHO, tambah SHO. Tak ada mekanisme, tak ada mesin, tambah mesin. Ini walaupun susah kadang-kadang, tapi boleh diadakan. Tapi people kan,
To get the good, correct people, you must have a good system, kan? Good system. And you must focus on behavior and attitude people. Saya tak ada masa rasanya 1 jam ni. Kalau saya ada masa, saya boleh jawab Tuan Haji Zaim ni, apa dia attitude, apa dia behavior, apa dia attitude. So, mungkin secara ringkasnya, kalau you ada knowledge, sebenarnya behavior ni kan, behavior ni, dia datang dari perterjemahan daripada apa yang telah diterjemahkan dan yang based on you punya pengalaman. Macam seseorang, kalau dia daripada kecil telah dimomokkan dengan kemewahan, dengan banyak gadget-gadget, jadi bila dia besar, dia based on apa gadget-gadget dan apa yang dia senang dapat. Tahu, kalau dia seorang keluarga yang susah nak makan, susah nak pergi sekolah ke apa, and then dia punya mindset tu mungkin akan terbau-bau. Jadi behavior ni adalah satu terjemahan daripada apa yang dipaparkan kepada kamu dari masa kecil, besar, daripada agama, daripada kaum, daripada apa jua yang dipaparkan kepada kamu. Jadi kalau kamu, mungkin saya tak sure dapat slide tu, mungkin saya akan elaboratekan kat situ. Mungkin saya akan tengok slide yang kedua, second last yang saya katakan ni adalah traditional, the limitation of traditional safety. Apa dia maksud traditional safety? Traditional safety maknanya pakai polis, pakai tangkap orang, pakai prosedur, pakai manual. Itu pada saya ada more to traditional safety. Kenapa traditional safety? Kerana benda ni boleh dijalankan, boleh diubah dan boleh di-evolve. Tapi culture safety, you tanya saya, susah kawan. Culture safety bukan senang. Culture safety is not overnight kan. It's not overnight. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan 6 bulan, bukan setahun. Walaupun saya dapat kontrak daripada NIOS itu hari untuk implementkan safety dekat 2 company yang saya dipilih, Eco World dengan Ahmad Zaki. Saya sangat berharap Ahmad Zaki dengan Eco World, sebenarnya mereka bagi result yang sangat baik. Tapi continuity saya tak sure. Saya tak boleh bagi garanti. Itu terpulang pada Ahmad Zaki dan Eco World. NIOS telah diberi platform untuk mengenengahkan dan untuk implementkan behavior safety di tempat itu, dan saya menjadi pengantara dan saya jadi orang yang memastikan ianya berlaku. So pada saya culture safety is very important. Kadang-kadang orang tak ni. Kalau you nak tahu, ISO 45001 dia berkenaan dengan all the system untuk mengadakan satu sistem safety yang bagus. Tapi jangan lupa ISO 45003 pun dah keluar, di mana ISO 45003 talk about the psychosocial punya need. Saya ada berpeluang untuk betul-betul meneliti ISO 45003, di mana banyak elemen-elemen tentang manusia kan. Tentang tension, tentang gangguan orang, tentang fatigue management, tentang macam-macam, tentang macam mana kita nak pastikan manusia ni dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin. The behavior safety fundamentally require ongoing support from management level. Kalau management level, katakanlah ada orang datang kat saya, safety officer ataupun safety practitioner, Cik Zul, saya nampak Cik Zul punya program ni baguslah, behavior safety ni memang susahlah saya nak implement tempat kerja, boleh tak buat tempat saya? Saya tanya dia, ni awak nak ke management yang nak? Saya takut kalau awak nak, nanti shock sendiri. So tanya management awak dulu, adakah dia serius ke? Adakah dia serius nakkan benda ni? Adakah dia begitu nak bagi komitmen? Nanti bila, pasal apa? Behavior safety ni kawan-kawan, dia ada banyak program. Dia bukan just like that kawan. Dia ada program apa? Dia ada meeting. Dia ada behavior safety observer. Dia ada schedule. Dia ada finding. Dia ada feedback. Dia ada action. Dia ada mitigation action. Dia ada based on critical behavior safety. Kita identify mungkin 5 ke 6. Lepas identify, kita kena addresskan dia. Put the remedial action plan. Tengok, lepas tu kita present dekat management kawan. Ni management yang serius. Macam Shell, kita kena present tiap-tiap bulan.
dekat dia punya management. Apa berlaku? Apa yang aktiviti yang dah buat? Apa yang efektif? Apa yang tak bagus? Apa yang kita buat? So, benda dia adalah perlukan komitmen kawan. Just kata nak saja. The list that saya tunjukkan di awal tadi adalah 30-40 saya buat. Kebanyakan mereka nakkan training saja. Tak ada continuity. So, you need a continuity until you can color atau you can pin your organisation become organizational culture. Kalau culture tak boleh, dia mesti sampai ke tahap organizational culture di mana organisasi ni adalah menyeluruh, di mana kamu tahu kamu kerja di company A, kamu akan bersifat macam company A. Lepas tu bila kamu keluar, then kamu akan membawa company A tu punya falsafah dan punya attitude. That's why very simple. Kalau saya selalu pegang handrail, saya pergi mana-mana pun. Saya pergi di company lain pun saya pegang handrail. Kalau saya tak drive kereta, kalau tak letak safety belt, sama juga. Tak kira saya kerja Shell pun, saya kerja di mana-mana, saya hanya akan drive bila saya click on the safety belt. Jadi culture tu, kalau dia jadi organizational culture, then slowly you can build up. Sebab tu daripada knowledge, daripada awareness, lepas tu daripada apa yang you fikirkan. Saya belum masuk lagi ABC kawan, bukan air batu campur. Antecedent, behavior and consequent. Itu semua sedap ni sebenarnya behavior safety. Percayalah pada saya, sedap. Saya biasa di Nanyos, kita akan buat ada 2 modul. Satu modul berkenaan behavior safety. Kita akan ada workshop, kita akan ada banyak discussion, interactive interaction, berbincang. So itu modul 1 berkenaan behavior safety. Dan modul 2 saya biasanya buat 3 hari, dan modul 2 ni lebih kepada observer ataupun chain agent. Kita nak latih, kalau company kamu ada 200 orang, saya nasihatkan 20 orang mesti dilatih untuk menjadi behavior chain agent ataupun observer. Observer ni akan di-equipkan dengan attitude yang betul, dengan behavior yang betul, dan yang paling penting the technique macam mana nak intervene people. Saya menyahut seruan daripada government dan menyokong DOS di mana dalam OHMP 25 dia ada sebut tentang kendiri, satu pengawalan kendiri, maknanya sendiri, dan satu lagi about intervention. So saya sangat nak promotekan benda ni. Intervention ni adalah salah satu yang besar dalam behavior safety. Sebab tu tadi bila saya terjemahkan apa di Unsafe Act, Unsafe Act sesuatu yang kita benarkan, sesuatu yang tidak betul, kita benarkan sehingga satu hari dia akan meet satu insiden kerana kita dah recognize dia. Ini yang dinamakan normalizing the abnormalities. Kalau kita dah sampai tahap itu dan kita tidak stop, kita tak berhenti, kita tak betulkan, then accident akan berlaku. So target safety unsafe behavior and unsafe condition, batal kita percaya manusia yang buat kerja macam ni, dan is based on observation. Kita tak boleh tunggu dekat bilik kawan. Kita tak boleh tunggu kata nanti benda tu akan datang. Tak boleh. Kita kena pergi keluar. Kita macam wakil rakyat kawan. Kita pergi kat site. Kita meddle with them, kita work with them, kita talk with them, kita mesra dengan dia. Kita pastikan yang kita datang yang dia suka. Kalau kamu semua datang kawan, kamu biasanya semua workers lari, maknanya itu belum sampai lagi belum sampai behavior safety. Kalau kamu datang dan mereka suka dan ada orang support di mereka, then that means your behavior safety dah sampai tahap sukses. Pasal dia suka kamu datang. Kalau mula-mula behavior safety ni saya faham, memang kalau nak orang besar-besar CEO datang, memang berterabur lah dia orang lari. Tapi lama kelamaan bila you dapat buy in, you dapat the trust of the people, you don't be surprised. People like CEO yang saya pernah berganding dengan mereka, orang suka dengan dia. Kenapa? Because dia dah build the trust. Build the trust, dia orang dah percaya sama mereka, dan mereka baru dapat mendampingi mereka, dan barulah kita dapat menyerapkan apa yang konsep-konsep yang kita lakukan. So recognize and appreciate reporting culture.
di oil and gas ni kawan, maklumlah saya 34 tahun dari oil and gas. Oil and gas ni satu culture dia suka report. And bila dia report, dia tak tengok atas sampai ke bawah. Siapa kamu? Kamu makan garam baru satu sudu. Saya sudah satu berdi tau makan garam. Lagi mau cakap banyak ke? Tak. Dia no. The safety culture of oil and gas company, dia really promote, dia welcome you punya feedback and intervene. Kalau dah sampai tahap tu, baru kita boleh katakan yang behavior safety, new kid in town sudah sampai. So, of course, behavior safety involve data-driven, decision-making processes, budget, semua dia involve systematic approach. Bukan saja buat sekali, lepas tu hilang lah. Buat gotong royong, lepas tu dah hilang dah. 10 tahun dah tak ada. So, dia mesti systematic approach. Observational maknanya dia data tu bukan datang dengan sendirinya. Data tu datang daripada pergi ke field, daripada orang, daripada interview, daripada statistik. So continual improvement and involve regular focus feedback about ongoing performance. So this is about probably successful. Sin masa agak boleh tak saya ambil 5 minit lagi? Saya rasa boleh 5 minit lagi supaya dapat completekan saya punya slide ni. The following are the objective of the BBS project to reduce significantly the potential of accident. Bila orang percaya, bila orang suka dan orang kerja dengan baik, dengan happy, dan tentunya akan mengibatkan kerja yang mereka suka di situ. Make the place good place to work. Happy to work rather than tension, rather than alamak banyak polis dekat sini susah aku nak kerja. So create a good environment to work, to change the cultural attitude toward ideal safety behavior. So kalau kita dapat mewujudkan satu ideal safety behavior, macam mana yang dikatakan safety behavior, saya suka bertanya kepada kawan-kawan, adakah kita boleh tukar people punya behavior? Jawapannya tidak, kawan. Saya sebagai practitioner atau sebagai orang yang promote behavior safety, adakah kita boleh tukar behavior orang? Jawapannya tidak, kawan. Tidak. Nabi Muhammad SAW kita nak tukar Yahudi punya konsep bukan senang. Senang ke? Susah. Itu Nabi kita. Lagilah kita yang kedil ni nak tukar orang, nak tukar boleh tak awak ikut macam saya, boleh tak? Baik-baik macam saya, boleh tak? Mungkin dia baik depan kamu, mungkinlah hari ni dia baik, besok dia dah tak baik pula. It's not easy. What I'm trying to say is not easy. Kalau you boleh tukar pun, you tukar kerana you punya position. Because your position is manager, your position is bagi promotion kat orang, okay, dia punya mindset tu nak kena ikut awak kerana dia nak naik pangkat. Dan itu dia tak berkekalan, kawan. Dia tak menusuk di kalbu. Sebab tu saya bawa behavior safety, saya tambah lagi dengan heart and mind. Pasal heart and mind ni saya belajar daripada Shell 34 tahun saya gabungkan behavior safety dengan heart and mind. So ini memang formula saya sendiri daripada 34 tahun saya kerja. Ada yang kata, kat mana Cik Zul ambil ni? Apa reference dia? Kalau cakap reference behavior safety, susah saya nak jawab. Pada saya lebih pada knowledge dan experience, dan macam mana kamu nak gabungkan dia menjadi good secret recipe atau ideal recipe yang boleh membentuk manusia. Jadi amanat saya, kawan, jangan fikirkan macam mana you nak tukarkan kelakuan orang atau behavior orang. The best one nak tukar kelakuan atau behavior orang is by being the change. Faham tak? By being. You make a change is by being the change. So what does it mean? You yang tukar. You yang tukar. You yang tukar, you yang jadikan satu karakter yang orang admire you dan inspire people to change. That is the best one, how to change people. Bukan cakap, saya manager, Zulkarnain Muhammad Said, saya selalu kontrol saya punya kontraktor. Jangan buat tu, jangan buat ni. Wah, semua ikut. Wah, happy je. Tapi adakah kamu rasa dia akan bertukar? Tapi the best one, you change. When you get sight, you will be like artist, kawan. Like artist.
You will be, orang akan tengok apa you buat. Orang tak akan tengok apa yang your intent. Your intent is dekat dalam. Intent ni orang tak tahu. Intent ni maybe you kata, I nak check lah, I nak pergi luar lah. Tapi the action you, that is most important. So the action you yang boleh membawakan behavior yang baik dan akhirnya yang build up you punya character. Once your character is strong, believable and inspired by people, then you can also can change not only 10 people, probably you can change 100 people, can be you can change your organization culture. So for me, being a change is to make a change is by being the change. That is my word on that. Tak sempat, mungkin last ni je saya nak touch pasal ni, pasal OHMP DOS ni. Kalau kamu lihat, kalau saya magnify kan dia, P1 OSH ownership and leadership baru 30%. Mari kita tolong DOS and kita capaikan percentage ni, ownership dengan leadership. Bila you berjinak dengan behavior based safety, cara tak langsung you mempunyai leadership yang tinggi dan ownership yang tinggi. Dan yang paling best sebab behavior based safety yang saya sangat suka adalah intervene. Implementation of self regulation and go through work intervention. Saya ada banyak cara, saya ada banyak experience, saya ada 10 step kawan. Kalau nak pergi keluar, nak intervene orang, sama ada orang tu orang tua, sama ada orang tu manager, sama orang tu workers, sama ada orang tu kurang upaya, saya ada 10 step yang boleh digunakan macam mana kita nak intervene sebaik mungkin, sebaik mungkin. So saya rasa cukuplah. Saya 12 suku, saya dijanjikan sebenarnya sampai pukul 12. Saya curi sikit setengah jam. So saya ada 15 minit. Saya nak tengok ada tak soalan-soalan yang saya boleh jawab. Buat masa ni saya berhenti di sini, saya nak tengok ada tak soalan. Good slide and explanation. Nanti kita bincang dalam grup. Haji Zaim. Do the right thing when HSC are not around. Yes. Tuan Zul ni shifu besar saya. Sekarang kita lihat banyak projek yang main contractor dari China, mesin juga dari sana. Bagaimana nak handle attitude kontraktor asing? Nur Fazila, saya dapat soalan daripada Nur Fazila, satu soalan yang interesting dan sangat mencabar. Dia kata sekarang banyak daripada China. Untuk pengetahuan awak, Nur Fazila, untuk pengetahuan Nur Fazila, tempat yang saya bekerja sekarang, yang saya dah resign ini sekarang, adalah telah di take over oleh China 100%. Nama dia Henwan Nur Fazila. Kalau dulu saya kata saya kerja Shell, hanya sekali je saya jawab, saya cakap, orang terus faham saya kerja Shell. Tapi bila saya kata saya kerja Henwan, saya kena sebut 3-4 kali Nur Fazila. Okay, good question Nur Fazila. Banyak sekarang syarikat Cina telah membanjiri di industri kita, termasuklah oil and gas dan termasuklah construction site yang saya tahu ada yang purely daripada China. Pada saya tak dapat memberi jawapan yang tepat, tapi kalau saya sebagai seorang safety practitioner, saya tetap akan menjalankan tugas-tugas saya. Kalau orang daripada China ni, management of China ni tidak mahu ikut undang-undang, saya tetap menjadi pejuang. Saya akan sokong DOS, saya akan pastikan apa-apa yang didukung oleh DOS akan dijalankan. Contohnya, kalau dia tak ikut peraturan, kita terpaksa tegur kan. Sebab tu intervention tu penting. Kita terpaksa tegur dia, kita bagi tahu management yang ini adalah salah. Kamu kena buat ini, kamu kena report ini, kamu kena ada position ini, kamu kena ada sistem ini. Ya. Jadi kita kita tunjukkan yang kita ada say. Jangan tunjukkan, jangan tidak menengahkan diri. Jadi janganlah kata orang ambil gaji buta. So kalau kamu nak stay sana and kamu tak nak keluar, kamu nak bertahan, pada saya, keep your energy and bagi tahu yang kamu kena buat itu dan kamu buat. Kalau dia tak nak buat, gunakan segala platform yang ada. Gunakan safety committee members, dia punya minute of meeting. You sebut dalam tu dan you letak dalam minute of meeting. Gunakan email. Email is very powerful punya gadget. And email tak boleh padam kan.
Bila you tarik balik email, kalau you nak tunjuk dekat DOS, you see I have put all the requirement, all the statement, and I have to list, and these are the people, these are the thing that you need to follow. And you ada employee communication, you letakkan di situ. Saya dah suggest, saya dah recommend pada company yang company kita buat ini, mungkin company mengambil masa, tapi ayat tu kena cantik lah, janganlah kamu nak maki hamun pula company tu. That's why the professionalism you must maintain. So itu saja nasihat saya rasa keep it on. Jangan putus asa. Itu ya. Lagi saya nak tengok lagi. Selamat Hari Raya Alif. How to improve safety culture among contractor? Some contractor just believe safety is just requirement from government. Siti Razak. Siti Razak, terima kasih memberi soalan ni. Macam mana kita nak convincekan contractor? Macam saya katalah tadi, elemen-elemen yang saya cakapkan tadi. Trust, kawan. Trust. You must build up the trust first. Bila you build the trust, orang akan follow. And macam mana you nak suruh kontraktor bertukar? Bertukar maknanya you kena ada satu konsep di mana kontraktor kena ikut. Kita ada kontraktor safety management. Dia kena ikut. Dia nak dapat payment, dia nak dapat ni. Kadang-kadang behavior ni kadang-kadang kita daripada paksaan dulu pun boleh juga. Kalau kita nak ikut daripada mula, daripada soft pun susah juga. Satu ayat yang saya suka, sebenarnya slide saya pun ada dalam ni tapi tak sampai. A wolf in the sheep clothing. Kalau you Google, saya suka pepatah ni, wolf in the sheep clothing, whereby kadang-kadang kita tengok mereka ni semua the sheep. The sheep ni semua baik je kan? Tapi dalam naluri dia 20% atau 15% ada wolf kat dalam tu. Jadi tugas kita sebagai safety president kan, kita buang wolf tu. Macam mana kita nak buang wolf tu? Dengan kita, karakter kita, dengan kita punya approach kita, dengan kita punya behavior kita, dengan kita punya heart and mind kita. Okey, last kali Wan. Siapa nama ni? Siti Razak. Last kali. Okey, cara lembut tak boleh, you kata alah tak makan saman lah apa. Okey, that's why dalam oil and gas, which is semua dah ikut, Shell ada, Petronas ada, Petron ada, TMB pun ada. If the life saving rule, atau dekat Petronas dia masukkan, dia kata Zito rule. Atau dekat mana pun you boleh panggil dia cardinal rule atau hard rule. Ini untuk percentage orang yang 10% atau 15% yang tak dengar kata, yang kata I'm Superman, who are you, I do it my way. Ini yang kata orang tu tak boleh makan saman. Jadi saya tak ada lihat atau tak pernah tengok satu company yang boleh berjaya hanya dengan carrot. Dia mesti bergabung kawan. Dia mesti ada balance the carrot and the stick. The carrot is all the one that you motivate people. The stick, you got no choice. Macam mak bapak kita, arwah mak bapak kita tua-tua dulu kan. Akhirnya kita kena buat rotan juga, betul tak? So, pada saya, the balance atau the weight between the carrot and stick tu you kena balance kan, you kena jaga. The best one, kalau you boleh berjaya, gunakan carrot. Tapi kalau dah tak boleh buat apa-apa, degil juga, then somehow you must have put the stick on. The stick on for me is like life saving rule. You tak buat, you kena denda. Ayat yang paling best selalu yang saya gunakan, if you choose not to comply, you choose not to work with us. That is very strong message. You tak nak comply, you nak kerja dengan sistem, mana boleh? Tak boleh boy. Kan? So, if you choose not to comply, you choose not to work with us. Nampaknya main gate terbentang luas. Apa lagi? Sebab tu dalam safety induction kawan, dalam kadang-kadang kita nak lentur buluh ni, kita lenturkan daripada awal. Jadi sebelum mereka masuk tempat kita, kita siang-siang dah cakap. And the last warning is actually at the safety induction. Okey, bagaimana? Allah, Fauzi Bashir pun nak tanya juga, bagaimana nak bagi leadership team lebih terdorong melaksana. Cik Fauzi ni adalah ustaz di tempat saya ni. Ustaz, yang paling penting make the belief the management, tell management that satu benda yang saya rasa, benda yang saya fikirkan,
Kalau sesuatu nak dibuat, kalau kita tak ada belief, contohnya macam kita setting the goal zero. Ada orang kata goal zero, set zero. Lu gila kah dia cakap? Mana boleh you avoid accident? Accident memang berlaku punya. Kalau you ada konsep macam gitu, you sendiri tak nak percaya yang accident boleh avoid. Macam mana you nak setkan your expectation? You nak letak 5 ke? You nak letak 5 orang mati ke? You nak letak 3 orang mati ke? You akan letak kosong. Why you letak so? Because you have the belief. Once you have the belief and you convincekan you punya top management and you say that this will work, then only salah satu cara lah. So keep on, pada saya keep on convince the management to buy in what is our system, that our system will work well. And banyaklah ternyata kalau you ada combination of traditional and cultural safety ni, pada saya di antara company yang paling perfect. Saya adalah auditor juga, saya adalah lead auditor. Kebanyakan company yang saya rate high adalah saya tengok dua-dua. Saya tak tengok satu, saya tak tengok kadang-kadang dokumen ni become wonders kawan. Wonders. Dia boleh bagi 3 file, tebal-tebal. Dan bila saya pergi sana, wah, everything hanyut kawan. Everything cloud. Tengok dia punya broker saja dah cukup. Kata PPE pakai macam ni macam tu. Habuk pun tak ada. So for me the combination between the traditional safety and the cultural safety, if you have the correct combined ideal punya composition, then I believe that actually accident can be reduced and also the industry also boleh berjaya. Saya nak belajar. Okey, saya rasa dah kot. Nampaknya Siti Razak cakap terima kasih dekat saya. Jailani ni saya punya otai juga. Santok Singh, wah, terima kasih Santok Singh. Lan, terima kasih. Roshimawati, terima kasih Roshimawati, auditor juga saya rasa. Ziudin, Abam, Haji Zaim, kita punya otai Nayos ni. Dan Freddy Robert, terima kasih. Dan terima kasih semua. Kawan-kawan, saya rasa cukuplah. Boleh tak kamu tengok tu dekat sebelah, nampak yang saya tunjukkan tu adalah Nayos Talk Question. Tolong pergi soal selidik FB Live, tolong pergi kat sana, QR code. Saya sangat berbesar hati kalau boleh kalau Nayos bagi saya lebih daripada 1 jam dia, mungkinlah dia ada banyak lagi program-program mereka. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah semasih sudi lagi menjemput saya ni lah. Orang lama kata orang tu, orang lama orang yang 34 tahun kerja dengan Shell. Saya sangat berbangga dapat berbakti kepada Nayos, and then Nayos pun dah banyak bagi saya platform untuk memberikan saya peluang untuk menunaikan apa yang saya hajati. Saya untuk cuba daripada umur saya yang ada ini, banyak yang tak ramai orang macam saya rasa. Saya rasa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Nayos yang telah memberi peluang orang macam saya untuk menabur bakti dan memberikan sebaik mungkin contribution yang boleh kita buat untuk OSS di luar sana. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada siapa yang hadir dan siapa yang akan dengar saya punya ucapan ni. Jawapan saya sebenarnya simple je. Saya tak ada teori-teori yang ada gambar raja ke yang canggih-canggih ke, tak ada lah. Saya semua pakai saya punya knowledge dan experience saya selama 34 tahun. Dan bila saya berjinak-jinak di luar ni, sebenarnya for your info, saya tak pergi sangat dekat oil and gas. Saya pergi dekat construction, saya pergi dekat manufacturing, saya pergi dekat kilang glove, saya pergi dekat kilang batu, kilang quarry. Itu yang saya suka. Sangat suka pasal saya dapat compare kan. Dulu saya kerja di oil and gas 34 tahun, berasa macam katak bawah tempurung. Saya tengok industri saya je, tapi bila saya tengok industri lain, saya tahu di mata dunia ni, lihatlah dunia kata orang tu, barulah nampak macam-macam challenge. So dengan itu kawan, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nayos yang telah memberi kepercayaan kepada saya, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua. Selamat Hari Raya, sikit lagi tinggal. Puasa 6 tak tahulah you dah cukup ke belum. Mungkin dengan cabaran-cabaran makanan yang enak-enak sekali di Malaysia ini kan. So sekian, terima kasih.